Papanande turang senina, salam sehat, tetap semangat, mari ras kitar toto pe kita ngalukan kata di banta guna bahan PJ Jenta tanggal 30 bulan Mei tanggal 5 Juni tahun 2020 sada. Bapa sini surga, ibas paksa indah nggo kamir sikap guna ngalukan katandu, guna tole tambah pengangkan pengertian kami karena katandu. Sampati kami arah gegeh kuasa kesatuan sibadia, sampati kemahendu sing lumbakan katandu, gelah radu kami iberkati alu kebenaran katandu. Bapang rana kam, kerina kami anak-anak dunggo sikap guna dengkehkan katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa nande turang senina, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, firman Tuhan, ibuat ibas sada Korinti 10 ayat 23 bagian da firman Tuhan. Lit kalak ngata kenca kaipe banci ilakoken. Tuhu tapi labo kerina erguna. Kaipe banci ilakoken tapi labo kerina pehuliken. Ola i sepe ngukuri untung manbana saja. Tapi ingat pe ngukuri untung kalak sideban. Kerina daging sidayaken itiga banci ipandu alula pala nungkun ibas pusuh pratendu. Sebab ibas pustaka sibadia lit tersurat doni daras kerina. Isina Tuhan empuna. Adi sekala sila tek man Yesus Kristus di lokam. Man ras-ras janah tetap ukur nunda hisa. Panlah kaisi idang kena man bandu alupala. La nungkun pusuhdu. Tapi adilit kalak singata kencaman bandu pangan endang goi persembahkan man berhala. Olapan pangan kiteken kalak singata kencaman bandu dinger kiteken penggejapan ibas pusuh sila tetap. Labo penggejapan du tapi penggejapan kalak singata kenca man bandu Banci jadi lit kam ngatakan engkai maka penggejapan kalak sideban jadi hakim nandangi kebebasanku. Adi ngatakan bujur nge aku mandi bata karena pangan engkai makana ipandang kalak aku sedangkan ku katakan ngebujur mandi bata karena pangan Dage kerina sila ko kendu subuk mantah minam bahanlah ibasie kerina tama kemuliaan mandi bata. Olah bahan du kitik ukur kalak subuk kalak jahudi entah kalak perbegu entah perpulungan di bata. Bagi aku kupala-palair bansi ngena ate kalak kerina ibas kerina sikuban. Labo keuntungan ku sikuda rame tapi keuntungan kalak sinterem gela ia terkelin. Terjengjengen ca pengogenta si jadi perenungan man banta kerinada. Bapa nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Tema si seman banta ibas bahan PJ Jenta sekali enda kerina tama kemuliaan mandi bata. Alu tema besar budaya tradisional tapi budaya modern. Berikutkan penafsiran visi Fisner kerangka surat sada Korinti lit 5 bagin. Jana si jadi bahan ogenta bengket kubas bagin si peduakan singrana karena kemerdekaan kalak sitek. Konteks ibas paksa si ija i Korinti lit budaya si populer si berkembang alu istilah libertinisme. Alu semboyana bebas melakukan apapun. Karena semboyan endame makan terem jemaat si terpengaruh. Ija salah memahami karena kemerdekaan tapi kebebasan kalak Kristen. Ya kapna seri kebebasan Kristen ras budaya populer. Khususnya ibas hal erjabu entah pila erjabu sek bebas. Soal pangan si repantang entah pila repantang. Ras pangan singgo ipersembahkan man berhala. Si tuhuna enggo pernah Paulus ngerana hal si seri rikutkan si menjadi bahanta ibasada Korinti 10 ayat 20 telu. Mkap sini tuliskan Paulus ibas sada Korinti pasal 6 ayat 10:2. Tapi ibas konteks si berbeda. Mkap konteks percabulan tapi sek bebas. Jana si idah ibas pasal 10 ayat 20 telu seri si katakan Paulus tapi ibas konteks makanan. Dalam soal makanan enda labo ilarang Paulus. Karena kaipe sipan jemaat termasuk makanan-makanan singgo ipersembahkan man berhala. Entah pe dibata si deban. Tapi si ikritisi Paulus kebebasan si bertanggung jawab. Enda banci si bandingkan kubas Galatia 5 ayat 10 telu. Kemerdekaan Kristen si bertanggung jawab ibas bentuk sada lebih banci beda kena apa si berguna apa sila berguna si peduakan
kai si membangun iman guna diri sendiri entah peman perpulungan si petelukan kai si lakukan kita olah rebanca kitik ukur kala. Jana secara khusus Paulus lebih lanjut ngerana soal teknis. Adi iperhadapkan soal pangan-pangan. Ulah kita biar. Apaika pangan nggo ipersembahkan man berhala. Ya, adi memang tetap ukur ta sipan saja. Ya, sebab nggo si gejapkan maka pangan nggo sindeskan man Tuhan kita ngatakan bujur man dibata karena pangan ras si imani doni ras kerina isina Tuhan simpuna. Termasuk adilit kalak sinenahkan kita kubas pesta-pesta. Lit ije pangan-pangan si hidangkan naman banta pan saja adikin memang tetap ukur ta. Tapi adilit kalak si ngatakan ca pangan enda enggo ipersembahkan man berhala la perlu siban. Alu kita mempertimbangkan kini teken kalak Kristen si paksa si merampok denga kini tekena. Subuk si berlatar belakang Yahudi si mengharamkan pangan-pangan tertentu entah pe pangan singgo ipersembahkan man berhala. Pagi nina Paulus ibas ayat 32 olah bahan dukitik ukur kala subuk kalak Yahudi entah kalak perbegu entah pe perpulungan di bata. Bagi aku kupala palair bansingena ate kalak kerina ibas kerina si kuban. Labo keuntungan ku si kuda rami tapi keuntungan kalak sinteram gelah ia terkelin. Intina Bapa Nandi turang senina, kebebasan silit bas kita bagi si katakan Paulus, maka kebebasan bebas ibas kuasa dosa nari, gelah kai pe silakukan kita guna kemuliaan di bata. Bapa Nandi turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adi ngerana kita karena budaya, baik budaya tradisional, ras budaya modern. Budaya tradisional si iwarisi leluhur entah penenek moyang ta. Sedangkan budaya modern sue ras katana ibas bahasa Latin nari modernus saat ini, sekarang ini, masa kini. Sebagai contoh perkembangan teknologi si pesat. Ija gundari nggo umumna krina kala HP. Berarti adi lalit HP enta kita lah mengikuti budaya modern. Rasa setiap budaya subuk tradisional modern enda pasti lit segi positif, segi negatif. Nah, sebab budaya buatan manusia. Sebagai contoh saja, hal si negatif ibas budaya tradisional. Adi si pakaikan labancila memang rebanca kita kaku, stagnan lah mengikuti perkembangan zaman. Ras hal si negatif ibas budaya modern menimbulkan sikap hedonis, ya baik materialistis, konsumerisme, budaya instan, tapi lah kita mengikuti proses sikin harus ibentasi kita. Artinya Bapa Nande turang senina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Budaya silit si berkembang iskeleweta laban silang harus berguna. Si pedua akan membangun diri intara skala si deban. Si petelukan arah kai si lakukan kita olah rebanca kitik ukur kala. Olah jadi batu sandungan man kala. Dengan si pempatkan tutu enda bancim permuliakan gelar di bata. Pendeta Profesor Dr. Ege Singgih mengutip teori Richard Niebuhr karena sikap nandangi budaya. 5 sikap nandangi budaya. Sikap radikal, akomodatif, sintetik, dualistik, ras transformatif. Sikap si ideal, MKAP transformatif. Ija iman Kristen memperbaharui, mengubah budaya silit, subuk budaya tradisional, entah pe budaya modern. Sebagai contoh, ya budaya tradisional, GBKP Gundari nggo ngelitken liturgi besur-besuri, ibas 7 bulan, natang tuah anak si pertama. Ija kalimbubu nggo banci bas liturgi maba pangan-pangan si entah apa ras maba toto pasu-pasu sirna ibas jibatan nari. Maka keluarga si sangana natang tua subuk bapa ras nande sehat menjuah-juah sekubas masa persalinan si nande riku ras anak pe sehat-sehat. Enda salah sada hal si mejile sikap mehuli.
Ibas budaya modern, artinya arah teknologi si berkembang. Enda banci ipakaikan guna melayani, guna mempermuliakan gelar di bata. Sebab lika deba enda sikap si radikal ya. Pokoknya krina si berbau budaya tradisional lah banci. Makan terengkang kalak si lanari pakai na wis nipes misalnya. Emes sikap radikal. Entah pe sikap dualistik. Budaya tradisional si ia terkait ku baskini teken sindek kape ipakai na. Subuk misalnya niktik wari, naken cibal-cibal ikuburan, erpangir kulau, dilowari udan, rasid ebana. Tapi ku gereja ka iya, sikap dualistik. Siela bopas ya. Tapi sikap si pas Bapak Nande turang senina emkap transformatif. Iman Kristen memplimbarui mengubah budaya silit di tengah-tengah kegeluhan ta. Maka Bapak Nande turang senina arah bahan PJJ ta senda ibabai kita guna lebih kritis nandangi budaya silit alu palasna sada lebih paguh kini tekenta. Arkiteken paguh kini tekenta makalah kita terpengaruh kubas budaya silit. Ya, banci tetap kita kritis apakah enda budaya si membangun entape sila membangun dirintar skala si deban dengan arah sikap kritis endape tetap kita banci permuliakan gelar Tuhan di bata. Terpuji gelar Tuhan arah bahan pejijentas sekali enda. Sekali nari ras gitar toto. Bujur Bapa sini surga nggualokan kami katandu. Sampati kami, sampati anak-anak du, kerina kami, ibas kami. Banci mempergunakan budaya silit. Sebab budaya tradisional, entah apa budaya modern. Gelap banci alu kritis. Tetap ipakaikan kami, guna membangun diri kami. Guna membangun kalak si deban dengan arah siepe tetap gelar Tuhan ipuji ras ipermuliakan kami. Terpuji gelar Tuhan ibas Yesus ertoto kami. Amin.